7 interesting facts about Benazir Bhutto, the brave woman of Pakistan. पाकिस्तान की बहिम्मत खातून बेनज़ीर भुट्टो के बारे में 7 दिलचस्प हक़ाइक़। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पाकिस्तान की बहिम्मत खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी। दोस्तों, इनका ताल्लुक़ एक सियासी और जागीरदार घराने से था। दोस्तों, इनके वालिद का नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो था और इनकी वालदा का नाम नुसरत भुट्टो था। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो के 2 भाई और 1 बहन थी। इनके एक भाई का नाम मुर्तज़ा भुट्टो और दूसरे भाई का नाम शाहनवाज़ भुट्टो था और इनकी एक बहन का नाम सनम भुट्टो था। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। दोस्तों, इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो इनको अहम सियासी दौरों पर भी लेकर जाते थे। दोस्तों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दादा अंग्रेज़ों के दौर में भारत के जूनागढ़ रियासत के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। दोस्तों, बेनज़ीर जब पैदा हुई थी तो इनका रंग पिंक था, तो इस वजह से इनके वालिद इनको पिंकी कहकर पुकारते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बचपन में सिंधी और उर्दू ज़ुबान सिखाने के बजाय अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाई गई थी। दोस्तों, इसलिए इनको उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के स्कूल से हासिल की, लेकिन फिर इनको जेसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल और फिर बोर्डिंग स्कूल मरी भेज दिया गया और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही हाई ग्रेड के साथ बरतानिया के ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। और बेनज़ीर भुट्टो जब 16 साल की हुई तब इनको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका रवाना कर दिया गया। अमेरिका जाकर इन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 4 साल यहाँ पढ़ाई की। 1973 में इन्होंने अमेरिका के बाद बरतानिया का रुख किया और लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से लेडी मार्गरेट हॉल फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत में कदम रखने से पहले कुछ अरसा लंदन में मैगज़ीन में एक मामूली सी नौकरी भी की थी। दोस्तों, 1975 में ये पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी होम पर एक प्रोग्राम भी चलाती रहीं। इस प्रोग्राम का नाम एनकाउंटर था। इस प्रोग्राम में ये अहम शख्सियात को बुलाकर इनका इंटरव्यू लिया करती थी। दोस्तों, आपको साथ साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान मोहतरमा के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, ये दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। दोस्तों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इमरान खान की जहानत से इस कदर मुतासिर थी कि इमरान खान को वो लायन ऑफ लाहौर कहकर पुकारती थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो 1977 में वापस पाकिस्तान आई तो कुछ महीनों बाद ही इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता पलट गया। दोस्तों, इनके वालिद का तख्ता इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़िया-उल हक ने उलट दिया था और फिर 2 साल के बाद इनके वालिद को एक कत्ल के मुकदमे में फांसी लगा दी गई। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और फिर इनको रिहाई के बाद हाउस अरेस्ट भी रखा गया और फिर बेनज़ीर भुट्टो सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में लंदन चली गई और फिर अपने फ्लैट से ही अपनी जमात पीपल पार्टी को लीड करने लग गई। फैक्ट नंबर 5। इसके बाद इनकी वालदा नुसरत भुट्टो ने इनकी शादी करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, बेनज़ीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ख़ुद पंजाब के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सालेह हयात को पसंद करती थी और इनसे शादी भी करना चाहती थी,
لیکن ان کی والدہ نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا اور کہا کہ تمہاری شادی سندھ کے کسی سیاسی گھرانے میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد حاکم علی زرداری نے اپنے بیٹے آصف علی زرداری کے لیے یہ رشتہ لینے کا فیصلہ کیا اور بالآخر 18 دسمبر 1987 میں ان کی آصف علی زرداری سے شادی ہو گئی۔ دوستوں، کراچی کے لیاری اسٹیڈیم میں ان کی شادی ہوئی اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان کی شادی میں شرکت کی تھی۔ دوستوں، جب ان کے نام کے ساتھ زرداری لگایا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا I am a free woman and I would love to carry my family name، یعنی میں ایک آزاد خیال خاتون ہوں اور میں اپنے خاندان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا کر چلوں گی۔ فیکٹ نمبر 6۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1988 کے الیکشنوں میں حصہ لیا اور یہ الیکشن جیت بھی گئی اور مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر سامنے آئی۔ انہوں نے 2 سال حکومت کی اور پھر 1990 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور پھر ملک میں دوبارہ انتخاب کیے گئے، جس کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے بعد 1993 میں پھر الیکشن ہوئے اور بے نظیر بھٹو پھر سے پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ اس دور میں بے نظیر کے شوہر کو باقاعدہ کابینہ کا حصہ بنایا گیا اور انویسٹمنٹ منسٹر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ دور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے فیملی ایشوز کا تھا اور پھر ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے ان کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الگ سے سیاسی جماعت بنا لی۔ فیکٹ نمبر 7۔ دوستوں، اس کے بعد بے نظیر ملک سے باہر چلی گئی۔ بے نظیر بھٹو کو مارے جانے کی دھمکیاں بھی ملتی رہی اور اکتوبر 2007 میں ان کے جلسے پر حملہ بھی ہوا۔ اس حملے میں بے نظیر بھٹو بار بار بچ گئی۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کے انتظامات کیے، لیکن پیپل پارٹی نے یہ سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 وہ دن تھا جب پاکستان کے دشمنوں نے لیاقت جلسے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ کیا اور کمزور سیکیورٹی کی وجہ سے دشمن کامیاب ہو گئے اور لاڑکانہ کے قریب گڑھی خدا بخش میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔